Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang seluruh relawan dari seluruh tanah air. Boleh tepuk tangan buat semua yang hadir di sini. In the name of God, peace be upon you, and may God's mercy and blessings be with you. Good afternoon, greetings to everyone. Welcome to all the volunteers who have come from all across the country. Please give applause for everyone present here. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan pengurus Amanat Indonesia, khususnya ketuanya, Bung Sahrin Hamid. Beri tepuk tangan untuk seluruh jajaran Amanat Indonesia. The leadership and board members of Amanat Indonesia, especially to the chairman, Mr. Sharid Hamid. Let's give applause to the entire team of Amanat Indonesia. Saya hormati, hadir bersama kita, Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Ahaye. Beri tepuk tangan. Mas Ahaye. The chairman of the Democratic Party, Mr. Ahaye. Give applause to Mr. Ahaye. Yang saya hormati, Presiden Partai PKS, Bapak Ahmad Sayhu. The President of the PKS Party, Mr. Ahmad Sayhu. Dan juga Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Ahmad Ali. And to the Deputy Chairman of the Nasdem Party, Mr. Ahmad Ali. Para pimpinan partai politik yang hadir di sini, dan juga para simpul-simpul relawan hadirin sekalian, termasuk hadir bersama kita. Leaders of political parties are here with us today, as well as the representatives of volunteer groups and everyone present here. Ada duduk di belakang sana, Ibunda tercinta, Ibu Aliyah Rashid Baswedan. Also joining with us, sit at the back, is our beloved mother, Mrs. Aliyah Rashid Baswedan. Alhamdulillah, senang sekali pada hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Hadir di tempat ini di ruang lapangan tenis indoor. Nampaknya. Praise be to God. I'm very happy today to meet all of you here in this indoor tennis arena. Jumlah yang hadir lebih banyak daripada yang diduga. Barangkali berikutnya kita bisa pakai Jakarta International Stadium. It seems that the number of attendees has far exceeded our expectations. Perhaps next time we should use the Jakarta International Stadium. Soalnya belum dipakai ya. Since it hasn't been used, isn't it? Ini relawan yang hadir, saya lihat dari banyak tempat. Mana yang paling jauh dari sini? I see the volunteers coming from many places. Who came for the farthest? Dari mana? Medan. From where? Medan. Mana lagi? Banten. Rawabebek. Where else? Banten, Rawabebek. Sukabumi. Kalimantan. Ambon. Sukabumi, Kalimantan, Ambon. Cirebon. Sana? Pekanbaru. Aceh. Cirebon, Pekanbaru, Aceh. Aceh.
Alhamdulillah, kita berkumpul dari berbagai tempat. Karena itu izinkan kepada semua. Saya memulai dengan menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri mumpung kita masih di bulan Syawal. Praise be to God. We have gathered here from various regions. Therefore, allow me to begin by extending greetings for Eid al-Fitr, since we are still in the month of Shawwal. Nama Idul Faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin, please forgive me physically and spiritually. May God accept our deeds of worship during the fasting month of Ramadan, and may we Insya Allah, amal ibadah kita di bulan puasa kemarin diterima oleh Allah dan kita berhasil mencapai derajat muttaqin. Dan semoga semangat yang kita dapatkan selama kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan akan menjadi modal bagi perjuangan kita di bulan-bulan ke depan. May God accept all our deeds of worship during the fasting month of Ramadan, and may we achieve the rank of Muttaqin. May the spirit we gain throughout the holy month become our capital for the struggles that await us in the coming months. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Ladies and gentlemen, Kita berada di tahun 2023. Bila kita tengok kembali perjalanan bangsa ini, we are now in the year 2023. Let us look back on the journey of this nation. bukan perjalanan yang singkat, yang kecil, tapi perjalanan yang panjang dan besar. It hasn't been a short or small journey, but a long and big journey. Saya ingin dalam kesempatan ini menengok ke depan dengan melihat perkembangan sejak awal bangsa ini terbentuk. At this opportunity, I would like us to look forward, but by reflecting on how far our nation has come since its beginning. Indonesia. Indonesia adalah masyarakat di Nusantara yang pada tahun 1928 lokasinya di Jakarta memutuskan untuk menjadi satu bangsa. Indonesia is a society in the archipelago that in 1928 in Jakarta decided to become one nation. Memutuskan untuk menjadi satu tanah air dan satu bahasa persatuan. To unite as one homeland and one national language. Sebuah keputusan besar untuk menjadi Indonesia di 1928. That was a monumental decision to become Indonesia in 1928. Itulah satu yang pertama. Menjadi satu bangsa dengan satu bahasa persatuan. That was our first oneness, one nation, one language of unity. Lalu kemudian kita berjalan 17 tahun kemudian kita mendapatkan satu yang kedua, yaitu satu negara. Then, after 17 years, we achieved our second of oneness, one state. Kita merdeka menjadi sebuah negara Republik Indonesia. We gained independence, becoming the Republic of Indonesia. Ini adalah satu yang kedua. Dan pada saat Republik ini berdiri,
That was the second oneness. Para pendiri republik bukan hanya menyusun cita-cita. Semua rakyat berjuang untuk apa? Menghadirkan yang disebut dengan janji kemerdekaan. When this republic was founded, our founding fathers didn't merely express ideals. The entire people struggled to fulfill what was called the promise of independence. Janji kemerdekaan. Itu tahun 1945. Ini satu yang kedua. That promise was made in 1945. That was the second oneness. Satu yang ketiga. Di tahun 50. The third oneness. Then in 1950, kita kembali menegaskan bahwa Indonesia bukan kumpulan negara kecil-kecil, tapi kita adalah sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. then in 1950, we reaffirmed that Indonesia was not a collection of small states, but a single unitary state, the Republic of Indonesia. Ada yang disebut dengan istilah mosi integrasi menjadi satu. Ini satu yang ketiga. There was what was known as the motion of integration, declaring our unity as one nation. That was the third oneness. Menjadi satu negara kesatuan. The unity of a single state. Tetapi pada saat itu, kepulauan ini masih terpisah-pisah satu sama lain. However, at that time, our islands were still separated from one another. Kita belum menjadi satu kesatuan wilayah. We hadn't yet become one integrated territory. Yang ada adalah antar pulau ada lautan, dan lautan itu bukan bagian dari Indonesia. What exists between the islands was the sea, and those seas were not considered part of Indonesia's territory. Karena itu kemudian tahun 57 ada yang disebut sebagai deklarasi Juanda. Therefore, in 1957, there came what we call the Juanda Declaration, yang menyatakan bahwa seluruh wilayah air di dalam bagian dari negara Indonesia dijadikan sebagai satu teritori. Tahun 57. which stated that all the waters surrounding our islands were part of the territory of Indonesia. That declaration was in 1957. Tapi perjuangannya tidak sebentar. But the struggle didn't end there. Dunia tidak mau langsung mengakui. Pada saat itu dunia bersikukuh bahwa Laut Jawa wilayah internasional. Selat Sunda wilayah internasional. Selat Sulawesi wilayah internasional. Dan kita, anak-anak bangsa, the world didn't immediately admit it. At the time, the world insists that the Java Sea, the Sunda Strait, and the Sulawesi Sea were international waters. berjuang memastikan bahwa ini satu teritori dan Yet, our people continue to fight to ensure that these were recognized as one territorial whole. akhirnya 1982 kita resmi diakui dunia sebagai satu teritori Indonesia.
And finally, in 1982, the world officially recognized or admitted that Indonesia as a single territorial entity. Inilah satu yang keempat. Menjadi satu bangsa, menjadi satu negara, satu kesatuan, dan satu wilayah. That was the fourth oneness. One nation, one state, one unity, and one territory. Satu wilayah. Inilah kondisi kita hari ini. Tetapi hari ini kita juga harus menengok ke depan. That is our condition today, yet today we must also look ahead. Kenyataannya hari ini, ya wilayah kita satu, ya bahasa kita satu, ya negara kita satu. Indeed, our territory is one, our language is one, our state is one. Tetapi kemakmurannya masih berbeda-beda. But our prosperity remains unequal. Betul? Karena itu ke depan kita berbicara tentang melaksanakan janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan. Therefore, in the future, we have to talk about fulfilling the promise of independence. Kemerdekaan ini ada kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. That promise appeared in the final sentence of the preamble to our 1945 Constitution to realize social justice for all the people of Indonesia. Inilah yang kita akan arah ke depan. Satu, perekonomian. Satu, kesemakmuran. Bukan kemakmuran tinggi di satu kota dan rendah di wilayah lain. This is the direction we must take in the future, toward one economy, one shared prosperity, not prosperity that is high in one city and low in another region. Bukan kemakmuran tinggi di satu pulau dan lemah di tempat lain. Kita ingin Not prosperity that is strong on one island and weak on another. ketimpangan-ketimpangan ini diberikan semuanya. We want these disparities to be resolved for everyone. Reskan untuk semuanya. Apa itu satu kesemakmuran? Satu kemakmuran. Satu kesemakmuran. What do we mean by one prosperity and one shared welfare? Izinkan saya cerita pengalaman kami di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, Allow me to share some of our experiences in Jakarta. yang tinggal di Jakarta, Jakarta ini terdiri dari berapa kabupaten kota? Ladies and gentlemen who live in Jakarta, the city consists of how many regions? 6, 5 di daratan, 1 di kepulauan. 6 in total, 5 on the mainland, and 1 in the island. Saya beri contoh, ada satu pulau yang kalau di peta hanya nampak seperti titik. Let me give you an example. There is one island which on the map looks only like a tiny dot. Di situ disebut sebagai sang penjaga utara. It is called the Guardian of the North. Pulau ini selama sejak kemerdekaan hingga akhir-akhir ini adalah pulau yang
jauh di depan dari daratan Jakarta. This island, since Indonesia's independence up until recently, this island had been isolated. Lokasi pulaunya lebih dekat ke Sumatera daripada ke dermaga Sunda Kelapa. Its location closer to Sumatra than to Sunda Kelapa Harbor. Lebih dekat ke Sumatera, tapi dia bagian dari Jakarta. It's closer to Jakarta, but it's a part. It's closer to Sumatra, but it's a part of Jakarta. Dan di pulau ini puluhan tahun tanpa listrik, puluhan tahun kesulitan air bersih, puluhan tahun hanya sesekali kapal melintas. For decades, this island had no electricity, had no clean water, and only occasional boat access. Namanya Pulau Sebira. That island is called Sebira Island. Bila kita menyaksikan Jakarta hanya sebagai urusan daratan, maka tempat ini akan terus-menerus dibiarkan. If we only view Jakarta as a matter of mainland, then such place would continue to be neglected. Pendekatan kita adalah Jakarta harus satu kesemakmuran. But our approach was that Jakarta must have one shared prosperity. Apa yang terjadi? Dibangun pulau itu. Dikirimkan pesan kepada semua. 11 pulau yang berada di luar daratan Jakarta. And what happened next? The island was developed, and a message was sent to all 11 islands around Jakarta. Semua menikmati listrik lengkap, air bersih lengkap, akses kesehatan lengkap, akses pendidikan lengkap. They too now enjoy complete access to electricity, to clean water, to health services, and to education. Ini adalah komitmen kita bahwa berada dalam sebuah wilayah yang sama, teritori yang sama, kita harus bisa satu kesemakmuran. This is our commitment that those who live within the same territory must also share the same welfare. Dan ketika ini diterapkan, prinsip kita adalah begini. Lokasi pulau itu memang jauh dari Monas, tapi dia adalah bagian dari Jakarta. And here lies our principle. Though the island is far from Monas, it is still part of Jakarta. Anda semua yang hadir di sini, yang dari Aceh, hitungan kilometernya dari Jakarta memang jauh, tapi Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. Likewise, all of you who came from Aceh, yes, the distance from Jakarta is so far, but symbolically you stand at 0 kilometers from the motherland. Dari Papua, hitungan kilometer dari Monas memang panjang, tapi Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. From Papua, the distance to Monas is long, but you two are at 0 kilometers from the motherland. Dari manapun Anda berada di tempat ini, hitungan kilometernya panjang, tapi sesungguhnya Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. Wherever you are across the nation, the physical distance may be long, but truly you stand at 0 kilometers from Indonesia. Inilah yang harus dikembalikan. Inilah yang harus menjadi pegangan kita, bahwa republik ini tidak didirikan dengan perhitungan ongkos, untung, dan rugi. This is what must be restored, what must remain our guiding principle. This republic wasn't founded upon calculation of cost, profit, and loss.
Republik ini didirikan dengan janji untuk seluruh tumpah darah Indonesia. It was built upon a promise made for all the blood of Indonesia. Jadi kita berbicara tentang Indonesia ke depan, berbicara tentang Indonesia yang satu kesemakmuran, bukan Indonesia yang terpisahkan karena jejak kesejahteraan yang berbeda-beda. Therefore, when we talk about the future of Indonesia, we talk about an Indonesia of shared prosperity, not an Indonesia divided by unequal welfare. Prinsip yang kita dorong adalah pertumbuhan yang berkualitas. Bukan semata-mata pertumbuhan yang angkanya tinggi. Pertumbuhan yang angkanya tinggi tapi tidak berkualitas tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. The principle we must promote is quality growth, not merely high growth figures, because numbers can be impressive, but growth without quality means little to the majority of the people. Apa itu pertumbuhan yang berkualitas?